Okay, let's do this. Today I'm going to teach you something about mergers and acquisitions. Products and services are things that larger companies can often build or provide more cheaply and more efficiently. In order to grow larger and gain the advantages of size, companies sometimes buy other companies. In this case, we talk about a merger or an acquisition. Mergers and acquisitions are often very large, important and costly projects that can change companies enormously. Because the whole acquisition process is very complex and involves many different areas, companies often bring in lots of advisors. When a new acquisition is being considered, one of the most important questions is, how much is the company worth? To establish the value of a company, you can compare the company to other similar companies, or you can estimate the profits the company will make in the future. Companies usually buy other companies in order to achieve cost savings or generate additional income. So it is also important for companies to estimate the future benefits. But putting a value on future benefits is not easy. Once the purchase has been completed, the companies may need to be reorganized and new responsibilities may need to be assigned. Telah dilangsungkan penandatanganan akta penggabungan 3 bank syariah milik Himbara. Dan kita akan simak konferensi pers selengkapnya dalam Breaking News CNBC Indonesia berikut ini. Yang lengkap karena ada kekasan yang dibawa dari masing-masing bank induknya. Dan kami juga melihat penggabungan dari beberapa komisaris dan Dewan Syariah yang merupakan anggota dari Dewan Syariah dan komisaris yang lama bisa memberikan juga warna dan kontinuitas dari strategi maupun bisnis model yang dibawa dari masing-masing bank. Jadi kami meyakini bahwa para profesional baik di komisaris maupun di direksi yang telah kami tunjuk adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing dan kami meyakini mempunyai profesionalisme, integritas untuk bisa membawa bangsa Indonesia menjadi yang terbaik. Terima kasih Pak Tiko. Pertanyaan kedua ini untuk Pak Heri, Pak, dari Tabita Diela dari Reuters. Pertanyaannya, rencana bisnis untuk 2021 apa nih Pak? Apakah proses merger akan berjalan Februari tanggal 1 sesuai dengan rencana? Silakan Pak. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Tentunya memang di samping kita mempersiapkan proses merger, tentunya kita juga sudah mempersiapkan rencana bisnis untuk tahun 2021, 2022, dan juga 2023 tentunya 3 tahun ke depan. Nah, apa yang harus kita lakukan memang kita meredesain ulang ya bisnis model kita. Nah, kita ingin bahwa bank ini nanti memiliki bisnis model dan bisnis proses yang lebih robust, yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Nah, saya mulai dari branding dulu ya. Nah, branding tadi Pak Firman sudah sampaikan, memang kami sepakat ya untuk membangun branding yang lebih tidak terlalu menggambarkan bank ini terlalu
eksklusif gitu, tapi lebih inklusif. Jadi bank nanti akan bisa menjadi salah satu bank syariah yang lebih universal, bisa merangkul semua lapisan nasabah, baik milenial ya maupun juga yang non milenial, dan juga tentunya apapun nanti kebutuhan ya tentunya syariah adalah sesuai dengan prinsip syariah compliant. Nah, apa yang kita mulai dengan wholesale, tentunya wholesale kita akan perkuat ya, karena bank ini dengan 3 entity bergabung jadi satu, dari sisi permodalan juga makin kuat. Kami ingin membangun anchor client ya untuk wholesale banking ya. Tadi juga kami sudah sampaikan bahwa kami ingin memiliki, selama ini kan kalau ikut sindikasi hanya ngikut-ngikut aja gitu dengan bank induk selama ini. Tapi satu hari nanti mungkin bisa menjadi lead ya, sindikasi untuk pembiayaan yang dibutuhkan di lokal. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi wholesale ini kita juga akan garap value chains ya. Value chains ya dari segmen wholesale tadi tentunya mulai dari prinsipal, distributor, dan juga subdistributor di bawah itu memberikan satu penjumlahan bisnis yang memang optimal ya. Dan ini semuanya adalah dengan prinsip syariah. Nah, di sisi lain yang selama ini belum ada adalah kami juga melihat market untuk sukuk global, terutama di Middle East, karena potensi market ini luar biasa besar. Tadi Pak Tiko juga sudah sampaikan. Nah, capability ini juga yang ingin kami bangun di tahun 2021, baik di domestik ini maupun nanti mungkin kita akan punya present ya, akan punya cabang ataupun rep office mungkin di Dubai misalnya di tahun 2021. Nah, dengan demikian kalau nanti ada perusahaan bagus di Indonesia seperti BUMN ya ingin melakukan isu sukuk global, nanti tentunya bank ini bisa membantu ya dari sisi mencari investor. Kemudian kami juga memperkuat dari lini consumer dan retail ya. Nah, saat ini memang bank ini dari 3 bank saya lihat ada satu produk yang memang unggul, itu adalah Mitra Guna. Ini underlying-nya adalah payroll ya. Sekarang sudah banyak ASN, mungkin sebagian BUMN, pegawai BUMN maksudnya, ASN, TNI sudah berbank dengan bank syariah. Jadi payroll ini adalah menjadi basis nanti untuk pembiayaan dengan pola tadi namanya adalah Mitra Guna. Nah, sisi lain juga karena cost-of-fund-nya lumayan rendah, bank ini akan compete juga dari sisi consumer ya. Baik itu auto maupun juga KPR. Ini kita bisa biayain dengan lebih kompetitif dengan bisnis model yang dirapikan. Nah, KUR tentunya kita juga ikut mensukseskan program pemerintah dari sisi KUR. Mikro juga kita masuk juga, ya SME tentunya karena kita juga diminta untuk membantu mendorong UMKM. Tapi UMKM di sini nanti UMKM yang lebih terintegrated seperti saya sampaikan tadi, mungkin referral ya dari cabang-cabang, kemudian value chain yang dihasilkan oleh wholesale tadi, wholesale banking ya. Banyak sekali nanti kita punya prinsipal yang bagus-bagus, tentunya pembiayaan untuk UMKM-nya juga bisa dilakukan dengan baik. Nah, di sisi lain tentunya pengembangan digital ya, digital banking. Selama ini digitalnya ya perlu banyak bantuan untuk di-improve capability baik dari sisi jumlah user ya, user terregister lebih banyak tapi yang aktif sedikit. Nah, fitur-fitur juga tentunya. Nah, gadai emas, kemudian jual cicil emas juga itu menjadi salah satu nanti menjadi primadona produk juga, karena selama ini kami lihat di Bank Syariah Mandiri itu cukup bagus ya traction-nya produk ini. Dan tentunya zakat, infak ya, sedekah, wakaf. Nah, ini juga merupakan kekuatan ya dari syariah ya. Nah, ini nanti juga akan kami dorong ya tentunya dengan fitur-fitur dan juga capability yang lebih baik tentunya untuk bisa melakukan pengumpulan siswaf tadi dan juga penyalurannya ke tempat yang tentunya lebih baik ke depan. Nah, mungkin cabang ya, dari sisi cabang juga kita rebranding ulang cabang-cabangnya, ada 1.200 cabang. Dan sekalian kita memperbaiki bisnis proses baik dari SLA melayani nasabah ya, kemudian produk-produknya yang kita rapikan juga, karena produk-produk dari 3 bank ini cukup banyak ya, nanti kita pilih mana produk yang terbaik
kita namakan produk champion, itu yang nanti yang akan kita bawa ke bank yang baru. Yang pada dasarnya memang nggak bisa kita bawa, ya kita lihat bahwa selama ini pertumbuhannya juga tidak terlalu bagus, ya kita tinggalin aja gitu. Nanti dengan cara mungkin dia digabung dengan yang champion, kalau nggak bisa digabung ya kita pertahankan sampai nanti produk itu habis sendirinya, sesuai dengan jangka waktu ada beberapa tahun belakangan ini. Mungkin itu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan. Isn't it beautiful? How our destinies have become intertwined. Once underdogs, we've gone so far. Transforming the Indonesian technology industry, providing accessible daily solutions, And democratizing commerce through technology. Fulfilling one shared mission of doing good for all. But how far can we go? For that very question, we've decided to come together to be stronger. Adopting Gotong Royong, the Indonesian spirit of working together to extend the opportunity for a better life to everyone. Made possible by a team of challengers, passionate for a greater impact. We are local pioneers, ready to shape the global world. To democratize opportunity, to uplift everyone by giving them an equal chance to thrive. Gojek and Tokopedia introducing the power of togetherness. Go to, go far, go together. Reasons for mergers and acquisitions, presented by Eduxi.com. In this video, we are going to learn reasons for mergers and acquisitions. While the primary motive for mergers and acquisitions could be to reach highest growth rate or diversification, the following reasons also play a critical role. The first one is synergy. Synergy refers to the difference between the value of the resulting entity formed by merger of two firms and the sum of the individual values of the merging firms. Synergy accrues as revenue increase and cost savings. In other words, VAB is always greater than VA plus VB. Where VAB is the value of the big entity formed by merging entity A and entity B. VA is the value of the entity A taken alone. VB is value of the entity B taken alone. Thus, when the combined value of the merged entity is more than the individual values of the business entities A and B before merger, then only it can be said that merger is benefiting through synergies. Synergy can take place in the following forms.
First one is operating synergy. This is the cost saving that resulted from the economies of scale or increased sales and profits. It results in overall development of the firm. The other form of synergy is financial synergy. This is due to financial factors like lower tax, higher debt capacity. For your information, debt capacity refers to by what extent the company can pay its debts within a specific period without affecting its operations. In other words, it has to return back the amount to all the debtors, and still it should be able to manage its operations like maintenance cost, salaries to the employees, payment of utility bills, purchase of materials, etc. Better use of surplus cash. When a firm is running in loss or it has an unabsorbed depreciation, it can benefit by merging into a profitable firm. The merger can overcome the losses through its profits. This results in a financial synergy known as tax shield. The second reason is acquiring new technology. It is essential for the business to acquire new technology to remain competitive in the market. Rather than developing the technology on their own, right from the scratch, it is easier for the business to acquire a business that already has a competitive technology. For instance, a video game manufacturing company acquiring another company which has developed advanced virtual reality technology so that it can integrate the virtual reality into their gaming. The third reason is improved profitability. Companies are always looking for options to improve their profitability. When the research findings reveal that the growth is possible through mergers or acquisitions, companies will implement this. The fourth reason is acquiring a competency. One way of acquiring a competency is through mergers or acquisitions. When companies want to build a competency that they do not have, they will look for the companies that have this competency and either merge or acquire them. The fifth reason is new market entry. Entering into a new market is a difficult situation due to the prevailing competition in the market. Merger is an easy way for companies to enter into the market. In this, the companies merge with other companies which are already having their presence in a given market. Thereby, they get access to a new market. The sixth reason is access to funds. When a company has difficulty to acquire funds for growth, it will merge with another company which is rich in funds. That way, the funds are best utilized and help in the growth of the company. The seventh reason is tax benefits. This occurs between two companies, one of which have a high tax liability and the other one which is running in losses. When the company with high tax liability merges with the company that is running in losses or an acquisition takes place, then the high profits of one company which is in profits are used to set off the losses incurred by other company. Thereby, the taxable profit is reduced and hence it has to pay less taxes. That covers the reasons for mergers and acquisitions. Thanks for watching. Edixit.com is started to promote effective and efficient learning process to help the students with their learning requirements. To watch all our videos, please subscribe to our channel
Also, please click on the bell icon to receive a notification as soon as a new video is published. Please click on the like button if you like this video. Thanks for watching.